થઈએ. અરે આર્યા, આ લોકો કોણ હતા? અરે તું એ લોકોને છોડ ને, આપણે હમણાં પંજાબમાં હતા. હવે આપણે પંજાબમાંથી જઈશું આસામ. પણ આસામમાં જઈને શું જોઈશું? અરે બધું જોઈશું તો પછી પહેલા બિહુ નૃત્ય શીખીશું. બિહુ? હા, મેં બિહુ વિશે સાંભળેલું છે. બિહુ ભારતના પારંપરિક નૃત્યોમાંનું એક નૃત્ય છે. તેનો અર્થ થાય છે સમૃદ્ધિ અથવા ધન. હા, બિહુ આપણી સ્કૂલમાં બિહુ જેવું કોઈ પરફોર્મન્સ થવાનું હતું. તો આપણે આસામ જવાની શું જરૂર છે? આપણે એમની જોડે જઈ શીખી લઈશું. હા, તો હવે પછીનું પરફોર્મન્સ લઈને આવી રહ્યા છે સિનિયર કેજીની ગર્લ્સ બિહુ ડાન્સ. ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। ও মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়। অন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তরে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো